boa tarde a todos e todas. É um prazer estar aqui, é um prazer ver todos vocês aqui, abraçar todos vocês. Então, a gente vai dar prosseguimento, essa é a mesa Juventudes entre Potência e Perigo. Eu vou falar um pouquinho dos nossos convidados, né? Ana Massa é psicóloga clínica da Universidade Federal de Minas Gerais, é psicossocióloga com mestrado e doutorado em Sociologia em Psicossociologia e Sociologia Clínica pela Université Paris-Cité, possui doutorado em Psicologia pela Universidade Federal Fluminense, cotutela de tese, pós-doutorado pelo INSP, Programa Inova Fiocruz, foi professora visitante da Universidade de Nantes, na França, é correspondente internacional da Rede Internacional de Sociologia Clínica, o RISC, e é membro do CERFIP, Centro Internacional de Recherche, Formação e Intervenção em Psicossociologia. Atualmente é professora convidada da Fundação Dom Cabral, dá aulas, supervisão, workshops, consultoria e realiza intervenções em organizações de diferentes setores, principalmente na educação e na saúde. Trabalha com atendimentos clínicos, individual, de adolescentes e adultos e grupo. Muito bem-vinda, Ana, mais uma vez. Virginia Massi é psicanalista, professora adjunta da Faculdade de Psicologia da Universidade da República do Uruguai, membro associada da Rede Internacional de Sociologia Clínica, atua com as temáticas de processos de ensino-aprendizagem, grupabilidade e intersubjetividade. Possui artigos e pesquisas sobre a relação de significados que o investigador outorga à pesquisa universitária. Joelle Bordet, doutora e pesquisadora da Rede Internacional de Pesquisa e Intervenção, Jovens, Desigualdade Social e Periferia, realiza diagnósticos psicossociais e intervenções no campo da política municipal. Ela trabalha a dinâmica social e familiar em situações de habitação social, justiça e exercício de cidadania. A professora Joelle vai falar, vai ser traduzida pela professora Tereza Carreteiro e o professor Matheus. Como a Joelle está fora e vai ter que sair também, nós vamos abrir 10 minutos para perguntas com ela, e depois nós damos prosseguimento com a Virginia Massi e a Ana Massa. Não se esqueçam que depois a gente ainda tem a peça, tá? O Canto das Cigarras. Então, hoje teremos uma até a noite. Bom, então eu vou passar a palavra para a professora Joelle Bordet, que vai ser traduzida pela professora Tereza Carreteiro. Bonjour Joelle, tu peux commencer, on t'a déjà... Bonjour Teresa, ça va? Bonjour. Oui, bonjour à tous. Désolée de ne pas être physiquement avec vous, mais je le suis par le cœur. Et je suis très heureuse de participer à votre temps de travail du colloque de sociologie clinique. Boa noite. Ça va, Teresa? Oui, ça va très bien. Boa noite a todos, eu estou muito contente de estar aqui, infelizmente eu não estou podendo estar aqui com vocês, mas eu estou feliz de estar podendo participar à distância nesse colóquio. Une minute, Joelle. A Joelle queria muito estar aqui, mas como nós não tivemos financiamento, como vocês sabem, ela não pôde vir, e ela está falando primeiro porque existem 5 horas de decalagem, de diferença de fuso horário com a França. Oui, Joelle, peux-tu y aller? C'est pas grave, ça va. Oui, donc juste en complément de ma présentation, dont je vous remercie, je voulais dire que bientôt, j'organise en France un colloque dont participent des Brésiliens, que je connais grâce à vous, qui s'appelle « De la colère à la démocratie » avec les jeunes des quartiers populaires. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler au Brésil. Só para um complemento ao que eu havia falado, eu estou organizando na França, agora, no mês de maio, um colóquio que se chama Da Cólera à Democracia, com jovens de quarteirões populares, e esse colóquio é um colóquio internacional, a Joelle faz parte, ela coordena uma rede há muitos anos que se chama Jovens Inegalidades Sociais e Periferia, uma rede internacional onde tem jovens do mundo inteiro que compõem essa rede, e esse colóquio tem por objetivo falar um pouco do trabalho que eles fazem. Oui, Joelle, tu peux y aller.
D'accord. Alors, avant de rentrer directement dans le sujet, je voudrais dire quelques mots des jeunes des quartiers populaires en France, parce que ce n'est pas exactement les jeunes des quartiers populaires au Brésil, même si nous avons des résonances communes. Antes de Ça entrar va? no objetivo da fala dela, ela queria fazer algumas precisões dos jovens dos quarteirões populares na França, porque existem certas distinções dos jovens que vivem em quarteirões populares no Brasil. La jeunesse des quartiers populaires en France urbains, des quartiers urbains, est post-ouvrière et post-coloniale. Os jovens dos C'est quarteirões... une France. Oui, vas-y. Non, non, vas-y. Oui, os jovens que vivem nesses espaços de habitação, a gente pode dizer que eles são pós-coloniais e pós-operários. Ouvrière. Oui, oui. C'est des populations dont les parents, grands-parents étaient en milieu rural français ou ont immigré d'Afrique du Nord, d'Afrique subsaharienne et de nombreux autres pays. É uma população onde os pais e os avós fazem parte de imigrantes de vários países, ou países que a França teve uma posição colonialista na África e em muitos outros países. Pardon. Afrique du Nord et Afrique subsaharienne. A África do Norte e a África subsaariana. Je travaille dans des quartiers où il y a plus de 70 nationalités d'origine. Eu trabalho em lugares que existem mais de 70 nacionalidades de origem, né? D'origine. Donc, c'est un métissage très particulier. C'est une autre histoire que celle des quartiers populaires brésiliens. Então, se eu estou precisando isso, é para dizer que a origem desses quarteirões, desses lugares populares, é bastante diversa daquela brasileira. Une grande partie de la population est musulmane, dans un pays traditionnellement catholique. Se a França é um país tradicionalmente católico, nesses quarteirões, uma grande maioria das pessoas são muçulmanas. Donc, cela pose plein de questions de dynamique identitaire, de positionnement dans les conflits du monde. C'est une jeunesse qui se situe en France, mais en lien avec plein d'autres cultures. Então, isso coloca uma série de questões em relação às problemáticas identitárias, porque, ao mesmo tempo que as pessoas moram na França, elas têm também vinculações com várias outras origens, e a questão identitária é bastante forte. Aujourd'hui, on ne peut pas ne pas s'intéresser aux questions d'identité, de circulation, d'identification internationale quand on travaille avec les jeunes des quartiers populaires en France. Quando a gente trabalha com jovens de quarteirões populares na França, a gente não pode se abstrair dessas questões que eu havia falado para vocês, identitárias. Une autre idée forte pour la France, c'est qu'en France, il y a une diversité des destins sociaux des jeunes des quartiers populaires. De quoi? En France, il y a une diversité des destins sociaux des jeunes des quartiers populaires. Uma outra questão é que na França, o destino social desses jovens é bastante diverso. Il y a ceux qui font des grandes études. Existem aqueles que vão fazer estudos muito valorizados. Il y a ceux qui font des filières techniques. Outros vão entrar para fazer estudos técnicos. Et ceux qui quittent l'école très tôt pour aller vers les trafics. Abandonar a escola muito cedo para ir vers les trafics et ce qu'on appelle l'économie grise, l'économie légale, illégale, l'économie illégale.
E esses que abandonam a escola muito cedo, eles vão para aquilo que a gente pode chamar a economia ilegal, a economia cinza. Et ces jeunes sont tous dans les mêmes écoles, le collège, et ils vivent très tôt le destin social. C'est-à-dire que dès 13-14 ans, ils vont être, selon la filière, ils ne vont pas avoir le même destin social. Ça va, Teresa? Então, eles, apesar de serem do mesmo lugar, eles têm destinos sociais bastante diferentes. Et donc, dès le collège, ils vont être confrontés à la responsabilité de leur destin social. Então, desde que eles estão no colégio, eles vão estar confrontados a um destino social bastante diverso. Les politiques du gouvernement tendent à renforcer que ces filières, la fixité des filières. As políticas governamentais, de certo modo, eles vão reforçar essa mixidade dos destinos que eles possam ter. C'est de plus en plus difficile de passer d'une filière à l'autre. E é muito difícil de passar de uma filière, de uma carreira à outra. Donc, si on est dans l'exclusion scolaire, c'est de plus en plus difficile de revenir dans la scolarité. Então, se a gente sai desse percurso escolar, vai ser muito difícil retomar a um percurso escolar, se abandonou. Il y a un traitement de la criminalité de plus en plus jeune. Existe cada vez mais a criminalidade junto aos jovens. C'est pour ça que je développe un travail sur l'esprit critique pour aider les jeunes à être conscients de ces questions de destin. É por isso que eu desenvolvo um trabalho crítico para ajudar os jovens a tomar consciência desse destino social. Alors, par rapport au thème du colloque et à la situation française, voilà quelques idées. Então, eu expus essas primeiras ideias em relação ao tema do colóquio. Je pense que tous les adolescents oscillent entre toute puissance et impuissance. Eu acho que ça fait partie du processus adolescent. Eu acho que faz parte do percurso adolescente oscilar entre a potência e a impotência, que é o tema da mesa, né? Mais dans les quartiers populaires, les jeunes garçons en particulier doivent tout le temps affirmer qu'ils sont du côté de la puissance. E nos quarteirões populares, nos bairros populares, todos os jovens eles vão tentar afirmar que eles estão do lado da potência. Tous les codes du quartier sont du côté plutôt de l'affirmation de la force. Todos os códigos desses lugares se vinculam à afirmação da força. Et la réponse des institutions policières et judiciaires est de plus en plus vécue comme du côté de la force. E, por outro lado, a resposta das instituições de polícia estão sempre do lado da afirmação da força. Donc, les jeunes ont de moins en moins de lieux pour parler de leur vulnérabilité. E o que ocorre é que os jovens cada vez menos têm possibilidade de encontrar lugares para falar das suas impotências e vulnerabilidade. Pourtant, c'était un acquis en France, en particulier de la justice des mineurs. Mas isso antes era uma aquisição na França, particularmente da justiça daqueles que eram menores de idade. Fatima Sudsbrack connaît très très bien le sujet. A Fátima Sudsbrack conhece bastante isso. Fátima je remercie Fatima, Marisa et Teresa d'être des compagnes de route depuis très longtemps, surtout Teresa et Fatima, et je les salue pour ça. E ela agradece a Fátima e a mim porque nós somos companheiras de trajeto nesses trabalhos há muitos anos. Donc cette question de la vulnérabilité, de l'affirmation de la vulnérabilité,
la reconnaissance de sa vulnérabilité, elle est très importante pour tisser des liens entre puissance et impuissance. Então, a questão da vulnerabilidade, do reconhecimento da vulnerabilidade, são muito importantes quando a gente pensa nessas questões de potência e impotência. Donc, et puis ces jeunes sont très stigmatisés. Ils sont très stigmatisés par l'extérieur et poussés à affirmer toujours qu'ils sont dans la force. Como esses jovens são muito estigmatizados pelo exterior, eles têm sempre que afirmar que eles estão numa posição de força. C'est pourquoi je travaille beaucoup avec les éducateurs et les enseignants sur la possibilité de parler de sa vulnérabilité. É por isso que eu trabalho muito com os educadores e com os professores para poder encontrar possibilidades de falar sobre a vulnerabilidade. Par exemple, je fais un travail pédagogique sur le thème « Qu'est-ce qui fait peur, qu'est-ce qui rassure ?» Por exemplo, eu faço um trabalho que ele se intitula O que nos dá medo e o que nos dá segurança? Qui permet aux jeunes de parler de leurs angoisses d'existence, mais aussi de ce sur quoi ils peuvent s'appuyer. Isso vai permitir aos jovens de poder falar das suas angústias de existência, mas também daquilo que eles têm ou faz sentido para eles. Malgré tout, en France, on a encore quand même beaucoup des éducateurs, des gens qui parlent avec les jeunes, mais on a un gouvernement de plus en plus fermé à la parole éducative. Mas, apesar de tudo, nós continuamos a ter na França muitos educadores, apesar de termos um governo que cada vez mais está fechado para o que a gente pode chamar de palavra voltada para a educação. La question éducative pour notre ministre, le Premier ministre, se résout à dire « tu salis, tu nettoies, tu salis, tu nettoies ». Il n'a aucune idée en fait de l'éducation et aujourd'hui il y a un populisme qui se développe sur l'éducation. Atualmente existe na França um populismo que vai se desenvolver sobre a educação e todas as questões da aparência são mais importantes do que a própria construção da educação. Et un autre enjeu avec cette question, c'est les jeunes filles. C'est quoi? Les jeunes filles sont de plus en plus accrochées à la morale. Uma outra questão é que as moças, elas estão cada vez mais vinculadas ao que a gente pode chamar de moral, aspectos morais. Et pour elles-mêmes, mais aussi pour les garçons. A moral não só para elas próprias, mas também a moral para os rapazes. C'est elles qui tiennent la morale pour que les garçons restent des belles personnes. É como se fossem elas que detivessem a moral para que os rapazes se tornassem boas pessoas. Et c'est une morale compliquée. Il y a des valeurs, ils ont des valeurs. Mas et les trois valeurs sur lesquelles oui. Essa moral é complicada, porque tem muitos valores que estão vinculados. Valeur? Les trois valeurs que les jeunes expriment, c'est justice, respect et loyauté. Os três valores são justiça, respeito e lealdade. Mais ils font aussi beaucoup de mélange avec la morale et le rapport à la morale religieuse. Eles também fazem muita mistura entre a moral e a relação com a moral religiosa. Ou alors, le texte religieux leur dit ce qu'ils doivent faire. Ça peut être aussi... Il y a toujours un lien quand même entre la morale et la religion. O texto religioso vai dizer o que deve ser feito. Então, vai sempre existir uma relação entre moral e religião. Et plus ils ont de doutes, plus ils ont d'éloignement avec les institutions, plus ils s'accrochent à cette morale.
quanto mais eles têm dúvidas, quanto mais eles têm rasgas com as instituições, mais eles vão se vincular à moral. C'est pour ça qu'avec les éducateurs, on travaille avec eux sur le rapport entre, à partir de situations, on travaille sur le rapport entre les codes du quartier, les valeurs et la morale. É por isso que nós trabalhamos sobre 3 questões: os códigos dos quarteirões, os valores e a moral. E isso nós trabalhamos muito junto com os educadores. Par rapport au danger, de plus en plus au plan médiatique et politique, ces jeunes sont représentés comme le danger, un danger pour la France. Em relação ao perigo, se a gente pensa na perspectiva institucional, esses jovens são representados como eles fossem um perigo, tanto para a França como para o exterior. C'est le risque avec le terrorisme musulman. É o risco do representa o risco do terrorismo muçulmano Ou de l'inutilité sociale. Ou vinculado à insegurança social. On a un ministre qui a employé le terme, le président, qui a employé le terme d'ensauvagement, que la France, que ces jeunes deviennent des sauvages. Foi o presidente da República que criou o termo selvarização, como se esses jovens fossem selvagenização, como se esses jovens fossem selvagens. Donc ça pose vraiment beaucoup de questions pour l'éducation. Isso coloca muitas questões em relação à educação. Et ceci s'est beaucoup intensifié depuis les révoltes du mois de juin. E eles se sentem muito... Isso se intensificou muito depois das revoltas do mês de junho. Il n'y a pas eu de travail sur les significations de ces révoltes. Não houve trabalho sobre a significação destas revoltas. La réponse a été tout de suite autoritaire et pénale. A resposta dada pelo governo foi autoritária e penal. Et en particulier en voulant punir les parents. E, particularmente, querendo que os pais pudessem ser punidos. Ils veulent, par exemple, faire des stages, d'obliger des parents à faire un travail d'intérêt général parce qu'ils sont punis des conduites de leurs enfants. Eles querem que os pais sejam punidos e fazer um trabalho de interesse geral para que os pais possam educar os filhos de uma outra forma. Et il y a aussi la menace de retrouver la responsabilité pénale à 16 ans et plus à 18 ans, ce qui met en cause la justice des mineurs. E também existe a ameaça de que a maioridade seja 16 anos e não 18. Enfin, voilà. Donc, il y a une spirale de la dangerosité actuellement. Então, o que a gente vê é que tem uma espiral do perigo ultimamente que é projetado sobre esses jovens. Parce que les jeunes s'identifient aussi à être dangereux. Parce que c'est une forme de reconnaissance. Mas, por outro lado, os jovens também se identificam a essa forma de serem perigosos. En ce moment, on assiste à une montée importante des meurtres entre jeunes. Nesse momento, a gente verifica muito que existem assassinatos entre os jovens. Donc, nous travaillons beaucoup sur comment les réseaux sociaux contribuent aussi à cette violence entre jeunes. E nós trabalhamos também muito sobre a questão como as redes sociais elas contribuem para aumentar essa violência entre os jovens. J'ai écouté 100 éducateurs sur comment ils vont sur les réseaux sociaux avec les jeunes. Eu tive a oportunidade de pesquisar junto a 100 educadores e eles mostrarem como é que eles vão às redes sociais com os jovens.
avec le Covid, les professionnels se sont beaucoup déplacés sur les réseaux sociaux. Desde o Covid, os profissionais eles se voltaram muito para as redes sociais Et ils ont beaucoup appris à travailler avec eux sur le réseau social. e eles aprenderam muito a trabalhar nas redes sociais. Mais ça pose beaucoup de questions de temps, Mas de isso, temporalité. mas isso também coloca muitas questões relativas ao tempo. Parce que des fois, la décision d'affrontement entre jeunes, elle est prise en géolocalisation. L'éducateur le voit sur les réseaux sociaux en géolocalisation, mais il peut être très loin et ne pas pouvoir intervenir. Mas existem algumas questões, por exemplo, às vezes os jovens que estão trabalhando junto com os educadores, eles não estão naquele espaço, eles estão estão transferidos a outros lugares, eles estão longe do lugar da onde que estão os educadores. Beaucoup d'enjeux se décident sur le réseau virtuel. Muitas questões importantes, elas são decididas nas redes sociais. Donc, on essaye d'étudier ce qui se passe dans la rue et ce qui se passe dans le réseau social. Então, a gente também tenta estudar o que se passa na vida física, né? E também o que se passa nas redes sociais. C'est très intéressant parce que les jeunes sont aujourd'hui dans un temps immédiat. Pour beaucoup, il n'y a pas de passé, présent, d'avenir. Il y a le temps immédiat. Na verdade, a questão do imediatismo com os jovens é muito presente. É como se houvesse um corte no futuro e o que existe muito é o presente imediato. Aussi, Castoriadis parlait du temps spéculatif. Où est-ce qu'il faut que je sois pour que ça me rapporte le mieux? E, ao mesmo tempo, existe uma questão de especulação, aonde é que eu devo estar para que eu seja melhor. Donc, ça veut dire que le rapport à l'histoire, le rapport a beaucoup changé. Então, ils naissent au monde dans un autre rapport au temps. Então, significa que eles estão numa outra relação com o tempo e teve uma diferença muito grande na maneira de se conceber a relação com a história. Donc, dans le travail sur la pensée critique, on essaye de donner du temps au temps. Então, no trabalho que a gente faz, que denominamos o pensamento crítico, a gente tenta dar tempo ao tempo. Parce qu'en écoutant les jeunes et en pensant avec eux, ça donne du temps. Porque quando a gente escuta os jovens, a gente dá tempo a eles para que eles possam refletir e falar. C'est une façon de transformer le rapport à la violence immédiate. Isso é uma maneira que a gente tem de poder transformar a relação com a violência imediata. Parce qu'on rentre dans un autre travail de symbolisation. É porque a gente, então, entra numa outra forma de simbolização. Mais peut-être on peut parler de ça, ça suffit peut-être, Teresa, non? Pardon? Est-ce que ça va, ça suffit en temps? Oui, ça va aller, tu peux continuer. Bah, écoute, peut-être la dernière question qui nous inquiète beaucoup en France, c'est la question du traitement de la drogue. A segunda questão que nos inquieta muito na França é a questão do tratamento que é dado à droga. Parce qu'il y a une multiplication aussi des points de deal, c'est vrai. Et la réponse du gouvernement est de faire de vouloir éradiquer les points de deal. É porque na França existe os pontos de venda de droga. O ponto de deal é o ponto de venda de droga. E aí, dealer é quem está vendendo nesse ponto específico. Mais en fait, c'est pas efficace parce que les circuits de deal se reconstituent autrement. Na verdade, existe uma repressão muito grande do governo para em cima desses pontos onde são vendidas a droga, né? E como se ele pudesse erradicar a partir daí. Mas o que acontece é que esses pontos vão se reconstruir em outros lugares.
traditionnellement, les réseaux de drogue étaient très liés au territoire, à la survie des familles dans les quartiers. Tradicionalmente, os pontos onde se vendia a droga, eles eram muito vinculados ao território, né? Então, as pessoas moravam naquele território. Mais aujourd'hui, avec l'évolution des jeunes et l'évolution du mode de la police, en fait, les jeunes qui sont condamnés ne peuvent plus retourner dans les quartiers. Mas, atualmente, com a nova política do governo, as pessoas que vendiam drogas em certos territórios, eles não podem mais voltar àquele território, eles estão, então, em outros territórios, mas vendendo no território onde que eles inicialmente negociavam. Dernièrement, j'ai travaillé dans un quartier où les gens qui tenaient la drogue, ils étaient tous en prison. Ils étaient tous? En prison. Aí eu trabalhava num lugar onde que as pessoas que vendiam a droga, todos foram presos. Alors, les réseaux de drogue sont reconstitués par des gens qui viennent de l'extérieur des quartiers. Então, a droga foi reconstituída por jovens que vinham de outro lugar. Ils viennent de plusieurs villes qui ne sont pas la ville où se distribue la drogue. Ils viennent travailler 3 mois et après ils repartent. Oui, très bien. Joël, então eles vêm de outros lugares. Joël, je vais te demander de dire une chose. La table nous dit de raccourcir un peu parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Oui, c'est pour ça. Ben, écoute, on arrête là en disant seulement qu'on est inquiet sur la reconstitution autour de la question des réseaux de drogue. Então, em relação a isso, eu vou parar aqui dizendo que nós estamos muito inquietos por essa questão em relação à droga, a revenda de drogas. Voilà, comme ça, si les gens veulent poser des questions maintenant, c'est plus facile pour moi. Oui. Parce qu'à la fin, je serai partie me coucher, je pense. Oui. Alors, on s'arrête là? Oui, mais je veux bien les questions. Oui, on avait dit qu'on posait des questions maintenant. A proposta da Joël, então, é que ela gostaria que a gente parasse aqui, para que, se vocês quisessem colocar questões, pudessem fazer agora, porque com esse fuso horário, ela vai sair da mesa, porque ela vai dormir. Je vais écouter un petit peu, mais pas jusqu'à la fin. Como eu tinha dito, né? Merci, Joël. Como eu tinha dito, a gente vai dar 10 minutos agora para quem quiser fazer alguma consideração antes da gente prosseguir, porque se ela precisasse sair, né? E ela está dizendo que realmente precisa sair. Então, acho que a gente pode fazer um grupo de 3 perguntas. Acho que não vai dar mais que isso. Pode ser? O Ângelo está com o microfone, tá? É uma pergunta para a Joelle. Eu fiquei bastante curiosa sobre esses espaços de fala que ela foi criando com os jovens, né, para significar e ressignificar e criar alternativas. Eu fiquei curiosa de saber quais são esses espaços de fala. São espaços na comunidade, são espaços em locais onde o Estado atua, são espaços voluntários, são espaços para pessoas que fazem pesquisa. Que espaços são esses? São institucionais ou não? Se eles se permanecem ao longo do tempo, ou se é uma coisa pontual e depois acaba, se tem recurso para financiar ou não, é só essa estrutura mesmo dos espaços. Obrigada. Vamos fazer o bloquinho com as 3 e a Joelle responde todas, acho que é melhor. On va poser 3 questions, Joël, et après Mathéos va te traduire. D'accord. Patricia. Bonjour Joël, Patricia du Chili. Je vais parler en espagnol et en français. D'accord. Je voulais seulement demander sur la symbolisation que vous faites avec les jeunes, où ça se fait, mais aussi comment vous avez accès à la symbolisation pour ne pas tomber sur la violence, ça m'intéresse beaucoup. Le estoy preguntando cómo hacen trabajo de simbolización de la violencia para que no sea la violencia lo primero. Además de las preguntas que hizo la compañera. Mais alguma? Tem mais uma? Acho que é isso.
veux que tu parles de la question de Juliana? Joël, la première question, avant de Patricia, faite par Juliana, elle s'interrogeait comment vous avez construit des espaces de parole, c'est-à-dire comment vous avez créé ces espaces avec les jeunes où ils puissent exprimer leur vulnérabilité, etc. Et puis, s'il s'agit des espaces ponctuels, des rencontres ponctuelles, ou puis de rencontres des espaces en permanence, institués, etc. D'accord. Alors, je vais répondre sur. Ça ressemble à la deuxième question. Eu vou começar respondendo pela segunda questão. Hein? Donc, je ne vais pas dire que les espaces de parole que je crée réussissent à transformer toute la violence. Ça, c'est pas vrai. Eu não vou dizer que os espaços de palavra que nós construímos resolvem toda a violência. Isso não é verdade. Mais cependant, je pense que ça maintient des espaces de paix et des espaces d'élaboration dans un monde où la force est quand même dominante. No entanto, isso faz com que a gente consiga manter espaços de paz, espaços de estabilidade em lugares onde predomina a violência. C'est pour ça que notre prochain programme de recherche du réseau international s'appellera « Accueillir les jeunes entre la guerre et la paix ». É por isso que o nosso próximo projeto de pesquisa vai se chamar Acolher os jovens entre a guerra e a paz. En fait, j'ai fait une recherche entre 2014 et 2019 où on a écouté 350 jeunes sur comment ils voient le monde, comment ils conçoivent le monde. Nós fizemos uma pesquisa entre 2014 e 2019, voltada principalmente para a questão que foi feita a cerca de 350 jovens, como eles veem o mundo. Parce que les politiques gouvernementales voulaient ne travailler que sur le risque du terrorisme. Porque, do ponto de vista da política institucional, eles só querem trabalhar sobre o risco do terrorismo. Le terrorisme en France, c'est un vrai traumatisme. C'est vraiment très, très grave, le terrorisme musulman. O terrorismo na França é realmente um traumatismo. É algo bastante intensificado. Et cela contribue beaucoup à l'amplification sécuritaire. Tudo isso está relacionado à dimensão da insegurança. Isso. À l'amplification sécuritaire, du contrôle sécuritaire. Do controle de segurança. Merci. Donc, suite à cette recherche, j'ai créé une pédagogie des ateliers de la pensée critique. Então, depois dessa pesquisa, eu criei algumas oficinas de... Des ateliers de la pensée critique. Voilà, merci. Oficinas de escrita. Avec l'appui du ministère de la ville. Com o apoio do Ministério da cidade, do bairro, da região. Parce qu'il y a un dispositif en France qui s'appelle les cités éducatives. Comment créer des espaces éducatifs? Porque existe uma instância na França que se chama cidade educativa, que se trata de criar ações de cidadania educativa. Et dans 14 villes, j'ai créé avec des collègues, j'ai créé des formations, des professionnels. Em 14 dessas regiões, nós criamos estratégias de formação com esses jovens. Pour créer ces espaces d'esprit critique. Para criar esses espaços de escrita crítica. Et dans les groupes de professionnels, il peut y avoir un policier, des enseignants, des responsables de ce qu'on appelle les médiathèques, de l'action sociale, donc des professionnels très différents qui travaillent ensemble, mais qui sont tous en lien avec les jeunes, des clubs de sport. E nesses espaços, então, nessas oficinas, havia uma série de profissionais, de policiais a trabalhadores sociais, uma série de profissionais que trabalhavam diretamente com esses jovens. Et on a développé ce que j'appelle l'hospitalité éducative. E aí, é nesse contexto que nós desenvolvemos o que a gente chama de hospitalidade educativa. C'est-à-dire, on fait les ateliers dans des endroits différents, invités par des professionnels différents. Isso quer dizer fazer oficinas em regiões diferentes com profissionais distintos. Donc, ça crée une culture professionnelle partagée
qui s'adresse toujours aux adolescents. Então, isso cria uma cultura profissional compartilhada e que se endereça à realidade desses profissionais. Donc les adolescents, les jeunes, ils sont très contents d'avoir des adultes autour d'eux. E esses adolescentes, eles estão realmente felizes de ver esses adultos em torno deles. Il y a une jeune qui a dit une fois, c'était bien cet après-midi, on était comme entre amis, mais on était au lycée et c'était avec des adultes. E havia um jovem que estava em determinada tarde e ele manifestou que nós estamos entre amigos e entre adultos. Je pense que les adolescents, les jeunes ont beaucoup besoin de la présence des adultes. Eu penso que os adolescentes, eles precisam realmente um pouco da presença dos adultos. Si c'est une présence accueillante, avec une écoute et avec une dignité. Que seja uma presença que implique uma escuta, um limite e um acolhimento. Beaucoup la dignité, la responsabilité de ce qu'on fait ensemble, l'importance de ce qu'on fait ensemble. E isso quer dizer assumir a responsabilidade pelo que a gente faz naquele momento conjuntamente. Il y a quelque chose du beau, il y a quelque chose de l'esthétique, du beau dans la dignité, d'être une belle personne. Há uma dimensão estética do belo nesses espaços de ser uma boa pessoa. Par exemple, et après, on crée une scène de travail un peu comme, c'est pas du psychodrame, mais les Brésiliens, vous connaissez bien ça. C'est une scène comme un cercle collectif pour parler ensemble. Je l'ai beaucoup appris chez vous, avec la santé communautaire. E há também nesses espaços as formas distintas de manifestações de trabalhos, e ela menciona o psicodrama, diz que nós conhecemos muito bem, como formas de trabalhar, dimensão corporal, etc. Et donc, on fait un cercle, et dans le cercle, on fait une proposition de travail. Então a gente faz um círculo, e nesse círculo a gente faz uma proposição de trabalho. Par exemple, on va travailler sur la controverse. Por exemplo, a gente vai trabalhar sobre o controverso. Sur des échanges d'arguments. Donc, ça n'est pas du débat, mais je parle de la controverse de Valladolid. On commence par parler de la controverse de Valladolid. Controverse de quoi? De Valladolid. C'est le premier grand procès de l'histoire. Est-ce que les Indiens ont une âme? J'ai compris ça. Pardon, est-ce que vous pouvez répéter? La controverse de Valladolid, elle a eu lieu en 1547. C'est le premier grand procès de l'histoire. Et la question, c'était, est-ce que les Indiens ont une âme? Ah, então... Vous ne connaissez pas? Estão tentando entender. Ela está falando que, por exemplo, a gente pode retomar a controvérsia de Valladolid. Tu peux expliquer la controverse de Valladolid, s'il te plaît? Oui, c'est en 1547 et c'est un procès fait par l'Église parce qu'il y a la destruction des Indiens au Pérou et c'est Las Casas qui vient dire on ne peut pas détruire les Indiens parce qu'ils ont une âme. Il va y avoir un procès pendant 2 ans parce que le représentant de Cortés, il va dire mais non, ces gens-là n'ont pas une âme. Ah oui, a controvérsia de Valladolid foi no Peru, toda a questão em torno dos índios e durou durante 2 anos era os índios têm ou não têm uma alma, né? Isso foi uma questão importante e uma das coisas que ela pode lançar nesse grupo é que possa se rediscutir essa controvérsia de Valladolid, e essa controvérsia de Valladolid, o que eu imagino, é que faz trazer uma série de questões que sejam questões colonialistas, né? Exactement. Et c'est très important parce que ça donne la responsabilité des arguments. Isso é muito importante porque isso implica a responsabilidade dos argumentos. Donc rapidement, je donne une situation très rapidement. La dernière fois, j'ai fait un travail sur la question de vous voyez des jeunes qui sont humiliés dans la rue, vous intervenez ou vous n'intervenez pas. Então, para dar um exemplo para vocês, uma das questões que a gente trazia era: vocês veem as pessoas que são humilhadas na rua? Vous intervenez ou vous n'intervenez pas? Quando vocês veem uma situação dessa, onde os jovens são humilhados na rua, vocês intervêm ou não? Voilà, il y a 6 jeunes
qui vont trouver des arguments pour intervenir et 6 jeunes qui vont dire on n'intervient pas. Você vai encontrar tanto jovens, pessoas que vão dizer que intervêm, quanto uma série de outras pessoas que vão dizer que não intervêm. Et les observateurs adultes notent tous les arguments. Pardon, Joël? Les observateurs, il y a des observateurs adultes qui notent tous les arguments. E tem os observadores adultos, eles têm uma série de argumentos. Et à la fin, on dit aux jeunes les arguments. Bom, acho que a gente pode passar. Então, existe também nesses grupos observadores adultos que eles vão anotando os argumentos. Todo o objetivo é que, a partir da controvérsia, os jovens possam argumentar as posições deles e depois discutir sobre isso. Joël, la table nous dit qu'on doit arrêter. Ah, d'accord. Juste pour dire que je crois qu'il faut inventer des situations où on peut mettre à distance la stigmatisation pour parler de ce qu'ils vivent. C'est tout. Ela conclui dizendo que o que ela gostaria de frisar é que a gente deve criar dispositivos para impedir a estigmatização e falar de outros aspectos. On pourra en reparler. Merci beaucoup. Je vais continuer à écouter. Ela vai continuar a escutar-nos e ela nos agradece muito. Obrigada. Et merci beaucoup. C'est la première fois que je fais ça. Merci. Bom, agradecemos demais a participação do Joël e eu vou passar, então, a palavra para a professora Virginia Massi. Bueno, ¿se escucha? Bueno, gracias por la invitación. Traje algo escrito como para organizar la exposición. Voy a hablar específicamente sobre algunos aspectos que aparecen difíciles, digamos, en el mundo de hoy, como en relación al proceso adolescente. Y voy a compartir una experiencia de intervención que hacemos a partir de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República, que lo hacemos en un grupo de adolescentes que después les voy a contar, que tienen la particularidad de ser un grupo de adolescentes que buscan cumplir con un sueño, ¿sí? Son adolescentes que provienen de familias más o menos organizadas, de diferentes barrios, en general barrios de clase media o un poquito más humildes, pero que en realidad esto no es algo que se note mucho, digamos, en la conformación de este grupo. Lo que quiero decir es que voy a trabajar sobre un grupo de adolescentes que, bueno, lo que puedo decir que tienen en común es esto, que están persiguiendo poder cumplir, digamos, con un sueño. Y en relación a esto, pensando en la convocatoria de este encuentro, me resultó difícil elegir cuál era la arista que quería tomar en relación a esta reflexión que quiero compartir con ustedes, que va a ser un poquito corta, de manera que podamos conversar un poco y compartir. Tiene algunos puntos de conexión con lo que acaba de traer Joël. Y bueno, lo que quiero es destacar el ataque sistemático, como ya se ha hablado muchas veces en el día de hoy, del neoliberalismo, sobre todo a los procesos colectivos. Decir que asistimos a un proceso de atomización que altera los imaginarios, que ubican o ordenan las relaciones entre las personas, y en ese sentido se legitima un discurso que gira alrededor del individuo y la sociedad no se jerarquiza como espacio
de debate político. Por eso me gustaba hacer una intervención acotada de manera de poder tener espacio y que este encuentro sea un encuentro en el que entre nosotros sí podamos discutir. Hay algunos elementos que nosotros trabajamos muy claramente con los adolescentes, que son los que nos preocupan, que tienen que ver con qué es para ti la libertad, qué es para ti la dignidad, qué significa para ti el otro, qué significa para ti trabajar en conjunto con estos otros compañeros. Nos preguntamos también cuál es el trabajo del adolescente. ¿Está saliendo bien este sonido? Sí. ¿Cuál es el trabajo del adolescente? El trabajo es el de encontrar un lugar simbólico para ser autónomo, para ser libre. Eso quiere decir que para poder imaginarizar quién quiero ser, donde el escenario del ser es siempre imaginarizado como pasado, presente y futuro, actuando cada uno de estos planos en diferentes velocidades e intensidades. Tomo brevemente el problema de la libertad porque me parece que es un problema que hoy está muy en debate y nos confunde a todos, relacionada con este modo individualista de producir lazos sociales, porque es en libertad que el adolescente podría construirse como sujeto social autónomo. En el contexto, como decíamos, de atomización de los vínculos, el concepto de libertad se vuelve vacío. ¿Cómo pensar una vivencia de libertad ilimitada? Porque es en el encuentro con el otro que tiene sus efectos la angustia que supone ser uno frente al otro. Uno ante sus circunstancias, la libertad entonces, sin la discusión política, sin el cuidado del otro, encuentra su límite, me parece a mí, solo en la letra de la ley escrita, o podríamos también pensarla como una experiencia casi oceánica, vacía, todopoderosa o significada corporativamente por algunos. Este problema de ataque a lo colectivo, en el sentido de la distorsión de las condiciones para pensar y debatir, se percibe claramente en las instituciones por donde circulamos adolescentes y adultos. Por lo menos en Uruguay, una de las instituciones que alberga el 70% de los adolescentes es la educación secundaria. Más o menos a los 16 años, un 70% de los adolescentes está dentro de la institución secundaria. Volviendo a los adolescentes, estamos ante un sujeto que es afectado, en principio, por un cambio corporal. Y el estatuto social de poder ejercer una sexualidad adulta ubica al adolescente en la exigencia de construir un mundo exogámico de existencia. Las significaciones sociales dadas por un imaginario extenso ofrecen modelos y representaciones de identificación que sirven de apuntalamiento a las investiduras pulsionales que se ponen en juego en ese crecimiento y constituyen algunos de los insumos que el adolescente necesita para sujetarse a la trama social e imaginarizarse a sí mismo. Para que ese proceso se dé, se necesita cierta representación de un futuro posible, porque son estas las creencias que apaciguan las inseguridades más primarias en relación a quién quiero ser o qué voy a ser, si es que puedo ser. ¿Cómo pensar la existencia humana sin un otro? Otro que lo cuida, que lo quiere vivo,
que cubre las necesidades básicas del ser humano que nace indefenso. ¿Cómo pensar a la adolescencia en este momento desde mi lugar como psicóloga, psicoanalista, formada en sociología clínica? Y ahí es donde me viene a mí la angustia. En realidad, siempre que estoy pensando estos temas y desde la sociología clínica, lo pienso con mis compañeras. Aquí el sexteto de Uruguay, con Ana María, con Betty, con Mabela, ¿sí? Que son mis compañeras sociólogas, ¿no?, de equipo, y que siempre representan la otra mirada de este sujeto social. Me preocupa pensar en el proyecto de vida, en este escenario, porque la oportunidad de poder imaginarizar, soñar un proyecto posible, creando un espacio subjetivo y necesario para la construcción de un sí mismo, se daría en ese movimiento exogámico del que hablábamos recién, hacia un grupo de identificación, donde se da toda suerte de procesos preparatorios para la vida adulta. Tomamos el concepto de grupo pilloniano, ya que estamos acá en Latinoamérica, como conjunto de personas unidas por las mismas coordenadas espaciotemporales, y lo importante de la definición es, y además con una mutua representación interna. Eso quiere decir que se conocen. Con esto quiero decir que por un lado estamos hablando de colectivo y por el otro lado estamos hablando de grupo, que son cosas distintas. El grupo de pares es el espacio natural de crecimiento, germinador de ilusiones tróficas y tanáticas, de las que también habló Joel, de desilusiones y de esperanzas. El grupo permite la reproducción mítica e ideológica y extiende sus fronteras sobre el sueño individual y colectivo. La ilusión, pero al mismo tiempo, organiza la vida del grupo y del adolescente. Así, la relación social se realiza en un espacio de sentidos e intercambio de significaciones. Allí es donde soñar, quién quiero ser, crea un presente donde se anuda el proyecto personal con el proyecto colectivo. Nos dice Ana María Fernández, argentina, quizá la conozcan, en el año 99, las instituciones modernas como dadoras de sentidos y organizadora de espacio de sentidos e intercambio de significaciones que se actualizan en proyectos individuales o colectivos y en la elección de los posibles proyectos, dice la autora, están siendo estalladas de sus sentidos. La escuela, la cárcel, el Estado, la fábrica, son estas las instituciones modernas de las que habla Ana María Fernández. Intentando dar cuenta de ese concepto, diría que el imaginario que sustenta el entramado simbólico institucional está siendo estallado por un imaginario, está siendo estallado y un imaginario neoliberal individualista que deja a estas instituciones minadas en sus sentidos y rituales fundacionales, y en los huecos que dejan dichos estallidos se va rellenando de ideología neoliberal, managerial y repleta de gestión. Esto quiere decir, en estas instituciones que, como dice Ana María Fernández, van siendo como estalladas, como si fuera un queso, digamos, ¿no?, como estalladas en su sentido, en esos espacios que queda vacío, digamos, simbólicamente, va siendo rellenado, van siendo brechas, digamos, caminos por donde estas significaciones van ingresando y van minando, y de esa manera tenemos instituciones en las que aparecen diferentes momentos o diferentes discursos, ¿no?, que aluden a diferentes proyectos o momentos. No sé si soy clara. Acá agrego ansié,
me parece que estaría interesante, porque más de uno lo tiene que estar sintiendo aquí, que tiene que ver con, lo que quiero decir es cómo en estas situaciones, quienes estamos trabajando en las instituciones o quienes estamos trabajando a territorio, finalmente cuando aparecen estas situaciones, lo que nos pasa es que ponemos el cuerpo. Empezamos a poner el cuerpo y allí aparece otro tipo de sufrimiento, que es el sufrimiento en el dolor, digamos, corporal, en el sufrimiento y en la enfermedad corporal. Y ese sufrimiento que no se puede poner en palabras o que no se pone en palabras y que se expresa a través del cuerpo. Ahora sí, les voy a hablar un poco más de este grupo de adolescentes con el que trabajamos hace 5 años. Este grupo solicita a la Facultad de Psicología una intervención. Se trata de un club, esto es bastante original, de un club barrial de fútbol. Y la intervención se realiza con las formativas del club. Las formativas en Uruguay, ¿saben? Bueno, me imagino que aquí en Brasil lo tienen clarísimo, el lugar del fútbol en la formación de los ciudadanos en general, por lo menos en Uruguay, la adhesión al fútbol es tremenda. Entonces, el espacio donde nosotros intervenimos es en el espacio de formación de futbolistas, o sea, las categorías de 13 años a 19. Ellos juegan sus campeonatos en diferentes categorías, categoría 13 años, 14, 15, 16, 17, 18. Este club particularmente tiene un modo de trabajar bastante original, porque se salen, digamos, de lo que en general sucede con los clubes deportivos, que es el perseguir el éxito de sus futbolistas. En este caso, este club tiene el sentido o tiene el ánimo de crear un espacio de socialización para los adolescentes. Que el juego, el fútbol como juego, sea un espacio en donde el juego de la vida, digamos, también esté representado. De esa manera, enseñar a jugar al fútbol tiene que ver con enseñar o por lo menos brindar un espacio para que se pueda pensar en el encuentro con el otro, en el respetar al otro, que el otro también tiene un lugar, ¿sí? Cómo resolvemos los problemas, ¿sí? Que suceden, que tienen que ver con la competencia, que tienen que ver con el liderazgo, o que tienen que ver con, bueno, diferentes aspectos que hacen al juego. El juego está arreglado de manera que, estaba pensando esto que decía Joel, ¿no? Que tiene que ver con esta edad, en esa necesidad de mostrar, ¿no? la capacidad o la potencia del adolescente, se ve mediada o ordenada por las coordenadas de la lógica o del reglamento del juego, del fútbol, en este caso. De manera que los directores técnicos se convierten en directores técnicos educadores, que se ocupan, ¿no? De los muchachos, incluso a veces hasta de ir a hablar al liceo con los profesores cuando no sucede. Uno de los elementos que trabajamos también con los adolescentes es qué significa para ellos estar juntos, ¿sí? Y bueno, lo que nos dicen es que si bien que ellos se ríen y nos cuentan que nosotros los adultos nos creemos que la vida de ellos pasa por las pantallas y que no es así, que para ellos lo importante es encontrarse y estar juntos, si bien pasan muchas horas adelante de la pantalla, pero que en realidad la vida no pasa en las pantallas, sino
que lo importante es el encuentro, ¿no?, entre ellos en el cuerpo a cuerpo. De manera que lo que quiero comentarles es algo que no es demasiado novedoso, y es que el espacio grupal es un espacio muy importante para el desarrollo de los adolescentes, y es tan importante como solos están ellos hoy, ¿sí? A ver, ¿cómo pasó esto? Ahí va. Ahí estábamos trabajando con ellos. Tengo la autorización de mostrarles sus fotos. En realidad no fue demasiado difícil convencerlos, porque a ellos les encanta que hablemos de ellos y que mostremos cómo es que trabajamos, ¿sí? Trabajamos en pequeños grupos, vamos a la cancha. En realidad, debo decir que esto no es una cancha, le decimos cancha porque imaginarizamos que sea una cancha, pero en realidad es un campito, un espacio de terreno. Esta es una institución como institución muy pobre, y tanto más desde que en el año 2020, esta institución, que todos sabemos, es una institución que trabaja mucho a favor de los derechos humanos, tuvo un problema interno en la directiva, y el gobierno que recién había asumido, que todavía hoy nos preside, que es un gobierno de derecha, hizo una intervención en este club, una intervención del Ministerio de Educación, desactivó la directiva del propio club, y el ministerio pasó a ocupar el lugar de la dirección del club. Por supuesto que nada favoreció ni se resolvió. Lo único que pasó fue que las modalidades naturales, ¿no?, del club de resolver sus conflictos se vaciaron, ¿sí? Y hoy por hoy, que terminó la intervención, el club quedó desinstrumentado para resolver sus propios conflictos. Por lo tanto, las posibilidades que hoy tienen de poder resolver, por ejemplo, en dónde vamos a entrenar, hace que, bueno, están los muchachos entrenando en diferentes campitos, donde se puede, ¿sí? De todas maneras, ellos entrenan todos los días 3 horas. Algunos de ellos además estudian, la mayoría no. La mayoría está como decía, persiguiendo este sueño de convertirse en futbolistas. Los más chicos, de 13, 14, 15 años, vamos a pasar otro. Bueno. Ahí va. Aquí estamos trabajando con collage. ¿Saben lo que es collage? ¿Sí? Sí. Cuando llegamos con los papeles, los estudiantes de psicología y los docentes con las revistas y los collages, los técnicos no los podían creer, nos dijeron: ustedes no van a tener ningún éxito, no se van a colgar con el collage, y sin embargo, la tijerita y el papel los retrotrajo a su infancia. En Uruguay se trabaja mucho con collage en la escuela, y bueno, les propusimos crear caminos de vida, y que la consigna en este caso fue que cada grupo recortara aleatoriamente de revistas que les llevábamos, que recortara todas aquellas imágenes, palabras que les parecía que podían tener que ver con su futuro, con lo que ellos querían ser, ¿sí? En este caso estamos trabajando así. En otros casos trabajamos, por ejemplo,
con el soporte metodológico de la trayectoria social, que son todos estos dispositivos que nos posibilitan crear espacios de circulación de palabra. Bueno, voy a contarles algunas frases, ¿no?, de las que nos encontramos cuando trabajamos con ellos. Rescato algunas, como por ejemplo, ir a entrenar y jugar en estas condiciones es entregarse en alma y vida. Si no juego acá, me tengo que quedar con mis amigos del barrio, dice otro, que más de uno ya está muerto, porque andan en cualquiera. El club, entonces, se convierte en un espacio de contención, un espacio para encontrarse con otros. Dice, yo soy del barrio, este lugar que nos vio nacer. Sentimos orgullo por poder jugar en el barrio, en el club del barrio. Otro dice, jugar con alma y vida es tener el club de referencia donde jugar y sentirse parte. Acá sí que te sentís apoyado. Jugué en otros clubes y no fue así. Acá te sentís respetado. Lo que aprendemos acá es disciplina. También a compartir, a comportarme y a respetar a los compañeros. Sentimos que nos unimos como grupo cuando dejamos de ir al baile y volvemos temprano porque tenemos partido al día siguiente. Jugar con alma y vida, que es algo que ellos tienen como muy claro entre ellos, dice, es tomarse en serio las prácticas, es tomarse en serio los ejercicios y el compromiso de no faltar nunca. Respecto al trabajo de los talleres, o sea, de los que hacemos nos dicen, nos dimos cuenta que hablando de otra manera, dicen, nos dimos cuenta que hablamos de otra manera desde que vienen ustedes. Ahora hablamos. Otros dicen, en realidad, nosotros cuando venimos acá, queremos jugar a la pelota. Y cuando los vemos venir a ustedes decimos, ufa. Pero después, finalmente, nos damos cuenta que son instancias necesarias. Otro dice, está bueno porque aprendemos a conocernos más entre nosotros de otra manera. Y para terminar, porque ya tengo acá la tarjeta amarilla, dice, destaco en estas experiencias la fortaleza de los grupos de adolescentes que con gran ilusión son capaces de vivir a pesar del magro apoyo que las instituciones le brindan. El propio dispositivo del fútbol, con todos sus elementos, preconceptos, mitos, construye determinados caminos posibles de vida y permite a aquellos que necesitan resolver cómo van a vivir el día a día, elevar la mirada y trazarse la oportunidad de soñar un futuro. Siempre después de cada trabajo nos piden que le saquemos una foto y es como el reflejo de cómo se sienten ellos cuando logran sentir que están formando parte de un grupo, a pesar de que la institución no les puede pagar una cancha donde ellos están entrenando. No hay ni un baño, no hay un lugar donde dejar pelotas, tampoco tienen pelotas, tienen 3 pelotas. Y ellos son unos cuantos, como verán, estos son algunos de los grupos, en total son 90 en este equipo. Vale decir que el año pasado ganaron el campeonato y pasaron a la A. Qué miedo que dio eso, porque los compañeros de otros clubes sí tienen un cuerpo grandísimo,
porque sí tienen un gimnasio para poder entrenar. Ellos no tienen nada. Bueno. Destaco de estas experiencias la fortaleza de los grupos de adolescentes, ya lo leí esto, que con gran ilusión son capaces de vivir a pesar del magro apoyo de las instituciones. Creo que esto se podría extender a muchas de las instituciones donde trabajamos, por ejemplo, la Universidad de la República, o no sé si esta misma. El propio dispositivo del fútbol, con todos sus elementos, preconceptos, mitos, construye determinados caminos posibles de vida y permite a aquellos que necesitan resolver cómo van a vivir el día a día, elevar la mirada y trazarse la oportunidad de soñar un futuro. El grupo donde circula la palabra, permitiendo apropiarse de las vivencias, ideas que le son propias, fortaleciéndose en su autoestima. El encuentro con los estudiantes de psicología, que muchos provienen de los mismos espacios sociales y en su lugar logran ubicarse en otro camino posible, con otros esfuerzos. Ocupar un lugar en el grupo es ocupar un lugar para el otro y un lugar en el mundo, que en definitiva es fundamental para colocarse situadamente, transformando las vivencias en oportunidades. En este contexto, el adolescente se enfrenta hoy a una situación mucho más incierta, en la que la ausencia de utopías y de proyectos colectivos lo ubica en un lugar de vulnerabilidad muy importante. Los proyectos sobre los que se inscribe el adolescente presentan aristas que tienen que ver con la exclusión, con lo desligado y el vacío de futuro por exceso de presente. Aunque también se crean otras formas de comunicación de forma innovadora que es necesario valorar. Retomando a Ana María Fernández, las instituciones estalladas de sus sentidos, pero continúan cumpliendo con uno de sus roles, que es el de brindar un espacio de pertenencia a los adolescentes. Quizás podemos pensar que ante el aflojamiento de sentidos del que hablábamos antes, la diáspora simbólica de las instituciones parecería que son las personas con sus cuerpitos, los grupos humanos que le dan vida, donde vemos el esfuerzo por cumplir con los sentidos institucionales que aspiran a encontrar y no están dados por la institución, sino que son permanentemente creados y relanzados por los grupos y por las personas que allí vivimos la vida cotidiana. Podríamos también pensar que proponen desde sí la oportunidad de usar al colectivo para crecer y muchas veces se hace poniendo el cuerpo sin poder llegar a la palabra. En el caso de nuestros jugadores, el sufrimiento en el cuerpo, bueno, se enlaza también con el sufrimiento que ocasiona algunas veces el temor a la lesión. El temor a la lesión que los dejaría fuera de este grupo, que es el grupo al que se están enlazando, integrando. Nada más. Gracias. Obrigada, Virgínia. Muito boa a sua apresentação. Vou passar a palavra, então, para a Ana e Ana Massa, né? E, no final, a gente, não sei se a gente ainda vai ter tempo para alguma pergunta, porque tem a peça de teatro. Mas a gente também pode conversar nos corredores, né? Se não tiver tempo nenhum. Ok? Então, Ana Massa, fica à vontade. Tem 20 minutos. Bom, obrigada, Cida. Eu acho interessante, né, como ao longo dos dias, né, de um congresso, vai criando um fio, né, entre algumas comunicações, preocupações, objetos de trabalho. E o que eu queria trazer para a discussão hoje se associa com o que o Antônio, uma pergunta que o Antônio fez hoje pela manhã, ele levanta, né, a questão da construção de laços, né, no seio das nossas sociedades marcadas, né, pela escravização e pelo colonialismo. E, a partir de Fanon, ele fala do que seria, na realidade, uma construção, né,
a partir do que foi dado como uma impossibilidade, e não como uma reconstrução. Cristiane, hoje pela manhã, né, na exposição, estava falando do que significou para ela, né, a confrontação com o conceito de branquitude. Então, o que eu queria colocar em trabalho é justamente, não é, essa construção desses laços sociais, essas relações intersubjetivas, né, a partir de relações raciais entre jovens, crianças e adultos, né, nessa nossa sociedade, então marcada pelo colonialismo e pelos processos de escravização. E como que isso, né, essas análises, elas nos podem me ajudar a pensar essas construções desses nós sociopsíquicos, né, nessa dimensão racial e social, e os efeitos, né, nesses laços, nessa cena. Mais alto, aqui. Aqui. Então, Fanon, ele evoca, né, um duplo narcisismo, no qual estariam aprisionados tanto brancos quanto negros em um contexto racista, cada um no corpo a corpo com a sua cor, retraído na sua particularidade. A nossa discussão busca pensar, né, a partir desse olhar socioclínico, as condições de confrontação de representações cristalizadas, capazes de operar transformações simbólicas nesse mundo social, como uma via de antirracismo que age nas dimensões estruturais da sociedade. Discutiremos essa problemática, primeiro a partir de resultados de minha pesquisa de doutorado, em seguida, a partir da minha experiência familiar, no seio de uma instituição escolar. Trata-se da Escola das Minhas Filhas, uma instituição privada, apoiada em uma pedagogia antirracista e afrocentrada. Buscamos, assim, discutir o tema dessa mesa Juventudes e Infâncias entre a potência e o perigo. Trata-se de uma discussão difícil de ser construída por diversas razões. Eu vou nomear aqui algumas delas como uma maneira de já dar um contorno dessa problemática. Então, tal logo aparecem, né, as questões das relações raciais, na presença de pessoas brancas e pretas, faz frequentemente emergir um mal-estar, um constrangimento dificilmente nomeado, mas claramente percebido, não só psíquica, mas também fisicamente. As mediações necessárias para a elaboração, que nos permitiriam refletir sobre essas relações, mostram rapidamente os seus limites, atualizadas no momento em que aparece a desumanização sobre a qual foram fundadas as nossas sociedades. Frequentemente, emergem reações catárticas, que revelam no aqui e agora a violência histórica, conduzindo a uma forte descarga emocional. Como consequência, coloca-se a dificuldade de trabalhar a partir da violência do racismo, sem produzir a sua neutralização, nem a sua repetição. Vivemos num contexto de guerra de civilizações, de eliminação do outro, da diferença, de pensamento binário que divide o mundo entre o bem e o mal. O neoliberalismo, nos seus modos de influência da existência, leva ao paroxismo ao individualismo e à dissolução do pacto social. E, mais intimamente, devo dizer, o constrangimento a cada vez que ouço uma pessoa branca defendendo-se ou racionalizando o lugar que ocupa no campo social, quando posso, certamente, escutar minha própria voz. A cada vez que tive a oportunidade de adentrar verdadeiramente questões difíceis envolvendo relações raciais e que não estava num grupo formado unicamente por pessoas brancas, fui muito surpreendida, o que revela o nosso vasto desconhecimento sobre aquilo que desejamos tratar. No entanto, nos é imprescindível não recuar frente a essas questões, frente às contradições e aos riscos aos quais todos aqueles que, por alguma razão, precisam seguir em frente se submetem. Na psicossociologia e na sociologia clínica, o sujeito não se separa do seu objeto de conhecimento. É por isso uma epistemologia clínica, pois trata da escuta dos sujeitos e uma pesquisa, uma intervenção marcada por relações de poder, afetos, na sua dimensão social, racial, de gênero, que marcam os lugares na cena social. Como abordagem clínica, partimos de uma situação singular, o que nos permite acessar questões sociais. Em 2013, defendi uma tese sobre a função simbólica do rap para jovens moradores do Blameny, uma periferia francesa, e para moradores da Rocinha
e de Morro Agudo, bairro de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Era uma pesquisadora jovem, mulher, branca, de classe média, no encontro com o universo do rap, em territórios urbanos estigmatizados. Com o estejo da pesquisa, realizaram, por iniciativa dos próprios jovens, um rap franco-brasileiro, chamado Iguaçu-Menil. As estrofes eram intercaladas por um jovem francês e um jovem brasileiro, quando se apresentavam um para o outro, com o qual se identificavam. Depois desse rap, 4 jovens brasileiros vieram para a França e fizeram oficinas com jovens de lá. O rap e a pesquisa eram pontes que permitiam deslocamentos subjetivos no espaço social. Circulamos juntos por Blumenau, Nova Iguaçu, e fomos pelas experiências de discriminação social, racial e territorial nas diferentes localidades. Através da mediação artística, do simbólico, ia ao encontro do outro. A cor da minha pele e o meu pertencimento social não passavam despercebidos. No Rio de Janeiro, eu era tomada pela contradição. A violência que eu buscava combater era atualizada na realização da pesquisa. Os conflitos eram nomeados, mas fizemos algo a partir disso. O que nos vai ser dado em troca? Você vai ganhar seu diploma e depois você vai embora. Questões frente às quais a psicossociologia e a sociologia clínica não recuam e colocam em trabalho ao longo do processo. A obrigação de dar, receber e retribuir, cimento do laço social e uma abordagem clínica. Foi uma experiência única. Por minha parte, através da identificação de uma jovem negra na França, ela é mais uma sofredora, como a gente. Eu me descobri imigrante na França. Pela contraindicação de um jovem negro em Nova Iguaçu, eu me descubro branca no Brasil. É bom você estar fazendo essa pesquisa, mas quem deveria estar fazendo éramos nós. O universal da brancura produz efeitos na constituição psíquica dos indivíduos, nos seus modos de subjetivação. Desta dimensão negada, emerge no encontro com o outro, na alteridade, na diferença. Minha filha tinha como seu livro preferido, aos 4 anos de idade, Alafiá, a princesa guerreira, de Sinária Rúbia. Alafiá, depois de ter sido levada à força do seu reino de Daomé, servia uma sinhazinha, como ela, branca de olhos azuis. Viu o impasse, o embaraço que ela pôde verbalizar. A sinhazinha é branca. Minha filha não podia se identificar com a sinhazinha. Identificava-se com a história e com a força de Alafiá. Na escola das minhas filhas, as professoras e as coordenadoras são, em sua maioria, negra. Fomos das primeiras famílias a frequentá-la, ainda no seu nascedouro. Participamos do letramento racial que ela oferece há 5 anos. Trata-se de encontros mensais, cujo objetivo é letrar as famílias, em sua maioria branca, sobre os pertencimentos raciais. Apoia-se nos estudos, principalmente da psicologia social, que partem da premissa da necessidade de racializar as pessoas brancas. No fio dos encontros, são discutidas categorias que informam sobre o comportamento do sujeito branco no que tange à manutenção de privilégios, pactos narcísicos, alianças inconscientes, ao mesmo tempo que compartilham valores afrocentrados, cultivados pela escola, como a roda, a música, a oralidade, a dança, que permite uma ação sobre o imaginário social associado ao negro. Existe uma gravidade presente em todo o encontro, acompanhado de certa tensão e também mal-estar. A reação do público, de maioria branca, sempre parece embaraçada. A branquitude apresentada evidencia uma representação social do branco, com o qual os brancos presentes, embora engajados a trabalhar na prática antirracista, não conseguem se identificar. Isso não sou eu. As pessoas brancas se encontram geralmente em uma incapacidade de ordem narcísica de ver seu ideal do eu forjado pela branquitude, confrontado aos efeitos estruturais de suas presenças e suas ações no campo social. Estes geram sofrimento reais para as pessoas negras, que muitas vezes não têm outra escolha, se não forçar alguma coisa na realidade para algo que de sua experiência de sofrimento possa ser ouvida. Nesse impasse de um encontro, de uma conversa que parece impossível, e na angústia de tentar promover algum avanço,
As pessoas brancas tentam reproduzir as frases da escola e oferecer bons exemplos que supõem ser esperadas. Outras vezes aparecem perguntas sobre ferramentas ou respostas que pai e mães brancos deveriam dar aos filhos quando se trata de racismo. É, sem dúvida, uma pergunta legítima. E aqui percebemos a tentativa de uma saída por uma racionalidade instrumental, um recurso que fale por si só, que neutralize a violência da qual tentamos tratar, ou que simplifique suas expressões complexas. Haveria uma ferramenta que pudesse explicar para uma criança branca aquilo que desumaniza pessoas, crianças, amigas e amigos que ela ama tão profundamente? Como explicar o racismo que atravessa a relação que constroem desde os primeiros anos de vida? O que diz sobre as famílias brancas essa vergonha, esse mal-estar de falar, o objeto dessa negação de desmentido? Por outras vezes, há nos encontros de letramento racial irrupções de raiva, revolta, testemunhos de dor, conhecidas, repetidas, que, ao serem compartilhadas, colocam no centro o racismo no âmago do indizível de uma experiência humana, daquilo que nunca poderá ser realmente dividido, e são seguidos de profundos silêncios compartilhados. Para Fanon, o racismo, primeiramente na modalidade colonial e, em seguida, em todas as suas formas, conduz à desumanização daqueles contra os quais ele se exerce, concernindo ambos os lados, tanto vítimas como algozes, ainda que, evidentemente, de maneiras distintas. Entendemos que há neste reconhecimento uma pedra angular que permite engajar responsabilidades e necessidades de reparação. No segundo semestre de 2023, as famílias da turma das crianças de 5 anos foram convocadas para uma reunião na escola, acerca de relações raciais. Ainda que não estivesse explícito, lia-se na entrelinhas que houve um caso de racismo. O episódio aconteceu entre 2 melhores amigos, ambos novatos na escola. Para o primeiro, uma criança negra, aquela era a primeira escola na qual se sentia bem e que desejava voltar no dia seguinte. Ele encontrou no segundo uma criança branca, cuja família passava por um momento delicado, um companheiro inseparável. Eles se chamavam de irmãos, eram conhecidos na escola pelo laço que criaram. Em uma briga entre os dois, a criança negra teria chamado a criança branca de koala, que teria revidado, chamando a criança negra de macaco. Não entraremos aqui na discussão sobre o contexto, a amizade, o jogo, a briga, o insulto. O que colocamos em trabalho é o que se desdobra entre os adultos a partir dela. Há muita tensão na reunião. A família negra tece uma fala clara sobre o episódio do racismo que envolveu seu filho, e são categóricos quanto à intolerância que algo parecido se repita. A família branca se atrapalha quando a palavra lhes é concedida. Pai e mãe não conseguem articular o que teriam a dizer, olham para o chão. Há uma forte carga emocional atravessada por raiva, dor, humilhação. Logo na sequência, a vivência do pai da criança negra, de quando ele mesmo estava em idade escolar, vem à tona. Eu não deixarei meu filho passar pelo que eu passei. Eu não deixarei vocês fazerem isso com meu filho. Se isso acontecer novamente, vocês vão acertar as contas, é comigo. Eu bato em vocês. Falas catárticas do pai se sucedem, entre ameaça, ódio e dor, condensação do vivido da infância e do homem adulto, numa capital do Sudeste, que são atualizados na relação do seu filho de 5 anos com um amigo no interior da instituição escolar. As famílias, de maioria branca, consternadas pelo acontecido com a criança, testemunhando a carga da dor da família negra no aqui e agora, tentam expressar uma profunda solidariedade com a família negra. Outras tentam fazer algum movimento em relação à família branca. Há um efeito de sideração na sala. As possibilidades de um diálogo parecem completamente comprometidas. A impossibilidade de ouvir, mas também de falar. O campo simbólico é afetado pelos efeitos do racismo, atualizados como experiência em seus efeitos deletérios, que se atualizam naqueles que frequentam a instituição escolar. Passado e presente se misturam. As crianças estão presentes de forma imaginária entre os adultos. O episódio é sequer mencionado na reunião. As falas que se seguem tentam
restabelecer um laço possível, sem sucesso. Um pai que se declara pardo, diz que é branco para os pretos e pretos para os brancos, é logo interpelado pelos seus privilégios. O outro pai tenta chamar a escola em sua função e seu papel de mediação nessa reunião. E logo é questionado sobre sua ausência em letramento racial. Outras famílias falam necessidade de constituir laços e conviver mais fora da escola, o que não encontra eco. As falas pareciam ser ouvidas apenas como uma tentativa mal-sucedida de autopreservação, produzindo como efeito o aumento da tensão. A reunião termina. Frente ao impasse insolúvel que ela revela, o pai do menino branco abraça o pai do menino. O pai do menino preto abraça o pai do menino branco e o chama, assim como fazem seus filhos, de irmão. Na semana seguinte, estou na porta da escola quando a criança branca chega, com o andar cabisbaixo. A criança negra está na entrada. Ao encontrá-la, a abraça com força e, a segurando pelo ombro, entram juntos na escola. Algum tempo depois, a família branca comunica sua saída no próximo ano. A mãe não estava conseguindo voltar ao espaço para levar seu filho. A coordenação e as demais famílias lamentam essa saída. Fazemos a hipótese que essa ruptura se dá por um conflito que se trava num plano essencialmente imaginário, não deixando abertura possível no campo simbólico para outros encontros possíveis. As famílias brancas se procuraram depois da reunião, numa tentativa de elaborar o que testemunharam e viveram conjuntamente. Algumas questionaram sobre o transbordamento que havia acontecido como algo destrutivo, que não poderia se repetir. Outras entendiam que aquilo fazia parte e que era possibilidade de fazerem algo a partir disso. A situação abarca uma condensação de questões sociopsíquicas, que articula a dimensão subjetiva, social, grupal, institucional, sociohistórica, e envolvem história de vida, transmissão intergeracional, relações raciais, questões institucionais, no que tange o trabalho da própria escola e a mediação possível para que algo seja feito, para situações que reproduzem o trauma provocado pelo racismo, no cerne dos vínculos estabelecidos dentro da instituição escolar. Algum tempo depois dessa reunião, decidimos, meu companheiro e eu, pedir uma reunião com a direção da escola e a coordenação pedagógica. Nessas funções, um homem branco e uma mulher negra. Mostram-se sinceramente abertos a nos ouvir e nos dão segurança que poderíamos discordar nessa reunião e que isso não seria um problema. Confiança e respeito davam, assim, continência àquele encontro. Compartilhei a sensação de não conseguirmos realizar um diálogo nos dispositivos escolares frente às práticas antirracistas, onde se reproduziam representações do outro que, embora fizesse toda a justiça da realidade social e racial, eram categorias que não poderiam falar pelo sujeito presentes e não alcançavam ambivalências, contradições, identificações que marcavam a singularidade da experiência de cada um. Por outro lado, havia a sensação de um silenciamento, da impossibilidade de dizer algo que não fosse conforme o desejado, o que nos parecia incompatível com uma instituição escolar. Aqui, novamente, um impasse. Nada poderia justificar a atualização da dor provocada pelo racismo, mas, contraditoriamente, se as pessoas não encontrassem uma maneira de se expressar, o encontro seria fundado em defesas reiteradas que não oferecem oportunidade de confrontação com a alteridade.